Kung maayo ang hapon, mas maayo putang Pinoy. Welcome sa munting programa, The Gospel of the Kingdom. Kining inyong ubos nga lagad, si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Ang ato ang programa mga kaigsunan nga natapos na tong last na to nga paghinabi sa dires kahanginan o niningtak na karon na lahi na nga subject o ika-83 na kabahin sa main theme, The Gospel of the Kingdom. Ang atong subject karon mga kaigsunan ang pagluhod inig-ampo sa mga kaiglesiyahanan sa Ginoo. Usbon ko ang atong subject ang pagluhod inig-ampo sa mga kaiglesiyahanan sa Ginoo. O ginaot nga nakatune in na sa bang inyohang mga cellphone o ginaot nga dili ninyo i-out o i-scroll kay ato nasab nga italakay o ato nasab nga i-search o tun-an o pamalandungan ang mga mensahe nga diin gikan sa ato ang Dios nga dili kabalo mamakak. So dako kayo ko pagpasalamat sa Ginoo niining moment tigalaygon tungod kay kung si Daniel niluhod tungod aduna siya dagkong problema, niluhod siya og nagampo. Sa among bahin muluhod usab kami alang sa pagpasalamat. Tungod kay akong nasabtan og na-prove na gayod nga kung ang kamatuoran dili gud pwede pilihon sa dili kamatuoran. Walay dautan nga makadaog sa maayo higalaygon, no? Never pa nga nasulat dinhi sa balaang kasulatan o walay kay makaplagan nga nasulat diya sa libro nga nidaog ang matarong. Ni napildi ang matarong. I mean, dili ang dinautan usahay mo daog na kung dautan po ang ihang kalaban. Pero kung pabor gani sa minaayo o nga iya sa Ginoo, so never gina nga mapildi higalaygon kay never pa nga napildi ang ato ang Ginoo. Muna nga higalaygon akong na-experiencehan tungod kay aduna man gud may dakong problema tungod sa kaso o salamat sa Ginoo nga na-dismiss ang maong kaso. Iyahagyod ang dungog ug himaya higalaygon. Sa sugod pa namo aning arangkada sa maong problema, daghan kayong mga negatibo, musukol ko mong kaso, man mo ikwarta. Unya ang batakang balaod para malang na sa daaghag kwarta. So kung namati pa mi sa maong mga hulungihong, dili yun nga maibtan og tunok higalaygon. Pero dili na mao ako ang subject karon higalaygon, ang pagluhod inig-ampo sa mga kaiglesiyahanan sa Ginoo. Although nga wala mo nasayod sa among gihimo, among nakadawat kami sa pabor sa Ginoo nining moment tungod kay naami gihimo nga hinok, sikreto nga gihimo mao ang pagluhod o pagsampit ngadto sa Dios nga diin mangayo ta niya og pabor higalaygon. Og ang Dios matod pa niya siya magatubag diha sa dayag. So kanang mga transaksyon nga dinautan hunong namo niya na higalaygon kay wa gid mo'y mapala diha. Mailad kung ang kalaban ninyo dautan pod, possible depende na sa inyong diskarte, pero kung ang inyong kalaban nakasandig sa pader nga mao ang Dios, dili gud mo magmadaogon. Okay, ato nang sugdan pag higalaygon ang pagpadayon sa atoang subject. Sa akong gikaingon na ang pagluhod inig-ampo sa mga kaiglesiyahanan sa ato ang Ginoo. Aduna tay pipila ka mga referensya dinhi, Filipos kapitulo 2 bersikulo 10, Salmo 95 bersikulo 6, and Romans chapter 14 verse 11, and Ephesians chapter 3 verse 14 higalaygon. So sugdan na nato pagbasa ang maong mga referensya dinhi sa Filipos 2:10 matud pa dinhi sa Cebuano. Aron nga tungod sa ngalan ni Hesus, ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit o sa mga butang sa yuta o sa mga butang sa ilalom sa yuta. So daghang mabasa sa Biblia mga kaigsunan nga
ang pagluhod usa ka na kapamaagi nga nag-step down ka humility sa tubangan sa Dios o matud pa sa mga isyo among missionary baptist o ipamati mo ay magluhod gani among gi-practice ang pagluhod o pagbayo sa kamot inyong sawayon nga murag Katoliko. Ngano day ang Katoliko man ay nasundog sa mga Baptist sa first century. Anong murag Katoliko may noon nga wa man mo natudluan o wa mo nagtuon mahitungod sa pagluhod o pag-isa sa kamot. Mga kaigsuonan ko sa dito sa Bible School pa ko nahabit na ng mga Mission Baptist magampo gasiga ang mga mata wala gyud pagtahod walay bot ay pwede man magampo po nga magtindog aside sa pagluhod pero di gani mo tindog kung papuon labi na ka ng song leader nga nag-request nga walay kamo-amo dili tuman og patindogon so mao na ang problema so uban nga mga nag-claim nga mao ang tinuod nga iglesia pero di man kamao di ay mo luhod dili man mo piko ang ilahang mga tuhod dugang pa dinhi so diri sa Filipos 2:10 mao ta kong ingon kaganiha nga si Pablo nagtudlo mahitungod sa pagluhod sa pinaagi sa pagpiko sa mga tuhod dinhi pod sa Salmo 95 bersikulo 6 umari kamo simbahon nato og yukbuan ta siya managluhod kita sa tubangan ni Jehova nga atong magbubuhat. So si David mga kaigsunan mao ni ang gihimo. Dinhi sa Romans chapter 14 verse 11 kay nasulat na maingon nga buhi ako nagaingon ang Ginoo kanako mga piko ang tanang tuhod og ang tanang dila magasugid sa Dios. So mo ni sulti sa Ginoo nga gikot sa mga magsusulat maangayan gyud nga mo luhod gyud og pikuon gyud ang atong mga tuhod o tiil higala igsoon isip sa pagrespeto o pagtahod sa angay natong tahoron. Dugang pa sa Ephesians chapter 3 verse 14 tungod niining hinungdan ang akong mga tuhod ginaluhod ko sa amahan. Di ba? So kining upat ka mga referensya sa ato ang tema o subject nga diin mahitungod sa pagluhod pagkadaghan ng bersikulo. Now dirita sa bokabularyo higala igsoon ang pagluhod mao kini ang pagpiko sa mga tiil. Mao tong gani atong nabasa sa Filipos 2:10. Og ang iba kita nga muluhod ni pangutana karon Now una dinhi ang katawhan sa daang tugon naghimo niini. Number 1 na dinhi si Solomon. Matud pa ni Solomon, naghimo siya niini sa 2 Chronicles chapter 6 verse 13. Mao kini gisulti sa balaang kasulatan 2 Chronicles chapter 6 verse 13 nagkanayon kay si Solomon naghimo sa usa ka tumbagang pulpito 5 ka maniko ang gitason og 5 ka maniko ang gilapdon og 3 ka maniko ang kahabugon og gipahamutang kini sa kinataliwad-an sa sawang og sa ibabaw ni ana siya mitindog og giluhod ang iyahang mga tuhod sa tubangan sa tibuok nga katilingban sa Israel og gibayaw niya ang iyahang mga kamot paingon sa langit. So mao ni ang gihimo sa mga hari kaniadto mga kaigsunan. Number 1 din si Solomon nga iyang gipiko og giluhod niya ang iyang mga tuhod og iyang gibayaw ang iyang duha ka mga kamot paingon ngadto sa langit. Tawa mo na ang gihimo sa unang mga katawhan nga nadoktrinahan o gibilinan sa mga balaod o pulong sa Ginoo. Dugang pa dinhi sa katawhan sa daang tugon ang naghimo nini si Daniel mga kaigsunan sa Daniel chapter 6 verse 10 og sa pagkahibalo ni Daniel nga ang sinulat gitiman-an siya miadto sa iyang balay karon ang iyang mga tambuanan inablihan sa sulod sa iyang balay paingon sa Jerusalem og siya miluhod sa makatulo sa usa ka adlaw og nagampo og nagpasalamat sa tubangan sa iyang Dios ingon sa iyang
gihimo kaniadto. So ingon ani ang mga batasan sa unang mga tao sa Dios higala igsoon. O nakaduha na ta. Number 1 si Solomon, ikaduha si Daniel. Ang case ni Daniel higala igsoon kay dili na gid mabakwi ang desisyon sa hari. Mulaban unta ang hari para niya pero tungod sa mga paritis ug maritis diin gichismis siya mo nawa say mahimo. Dako kayong problema nga moabot sa iyang trahedya diha sa iyang kinabuhi ug iyang gihimo mao na lamang ang pag-ampo katulog kabisi sa isa ka adlaw og nagluhod siya. So inana mga kaigsunan ang doktrina mahitungod sa pagluhod sa mga kaiglesiyahanan sa ato ang Ginoo. Oh, so wala pa ta maabot sa iglesia sa daang tugon pa ta nga katawhan sa Dios. Oh, og dinhi na ta sa katawhan sa bagong tugon nga diing ang kinsa ang naghimo ni una-una si Ginoong Hesukristo higala igsoon mo number 1 nga nag-example nga miluhod siya. Lucas 22 bersikulo 41 mo kini ang gisulti sa balaang kasulatan. Lucas 22:41 og siya mitubag kanila sa may usa ka og siya mibulag. Og siya mibulag kanila sa may usa ka salibay sa bato ang gilayon og siya miluhod og nagampo. So sa diin nga prior na ang problema kay dakpon si Kristo gilansang nibiya siya sa iyang mga apostolis sa gilayon sa kanang maabot sa paglabay sa bato. Layo-layo gayud kay di siya gusto magpadisturbo pero unsa iyang gihimo miluhod si Ginoong Hesukristo. It is sad to see sa mga nag-claim nga missionary Baptist nga katawhan sa Ginoo nga tinuod diha na membro sa tinuod nga iglesia kuno pero di man kabalo mo ampo nga magluhod. Musaway man hinuon mura daw kuno tag Katoliko kay nang luhod. Naunsa naman taon mo mga kaigsunan, no? Pagmata mo og subayan nyo ning mga referensya sa Biblia kay sa karaang tugon nga katawhan sa Dios nabatasan na nga magluhod og iisa ang duha ka mga kamot. Ani diri si Kristo mo nay unang example. Og ikaduha si Esteban higala igsoon. Nakasabot na mo kinsa ni si Esteban, no? Nabilong ni sa katawan sa bag-ong tugon higala igsoon si Esteban nga aktibo kini nga number 1 nga diakono og gibato siya og sa diin nga wala pa siya namatay niluhod siya og nagampo sa Dios. Buhat City bersikulo 60. Buhat City bersikulo 60 nagakanayon og sa miluhod siya misinggit sa makusog nga tingog. Ginoo, dili mo sila pagsangatan niini nga sala og sa nakasulti niini nahikatulog siya. Grabe no? So tinudluan, no? Tinudluan na ni nga mga tao nga na bilong sa Bagong Testamento in the first century nabatasan na nila tungod kay gitudluan sila ni Kristo paano mag-approach o paano nga makig-communicate ngadto sa Dios nga diin na ipikuon ang mga tuhod kay giingon na sa Ginoo nga naisulat na ang tanang mga tuhod mga piko ug ang tanang mga dila mga sugid nga siya daw ang labang magagahom mga sangatanan. Si Pedro usab higala igsoon, ha? Sa panahon ni Pedro nga sa first century nga in time of apostle higala igsoon nga gipauban sa ilaha mga extraordinary power nga nari sila gahom sa pagpangayo og sa diin nga mahikapan ni Pedro og malandungan lang sa iyang anino mga ayo ang tanang klase sa mga balatian higala igsoon. Og usa na dinhi si Tabita. Buhat 9:40 atong mabasa. Buhat 9:40 apan gipagula silang tanan ni Pedro. Og siya miluhod og nagampo. Og siya miluhod og nagampo. Og sa paglingi niya sa minatay, mingon, bumangon ka, Tabita. Og gibuka niini ang ihang mga mata og sa pagkakita niya kang Pedro, mibangon siya. So si Pedro higala igsoon kabalo diha gihapon muluhod. Pero it is sad to say
nga wala kini gi-practice sa uban nga so-called missionary Baptist, no? Wala nila ni gi-practice sa mura sila kinsang haura, di kabalo muluhod, di kabalo magpaubos, no? So mo na mga kaigsunan, ay na mo sikig panaway nga kami mga Cabinet Mission Baptist murag Katoliko kay mangluhod. Oy, una na ang nagtudlo og pagluhod maong Bagong Testamento, mga katawhan sa atong Ginoo. Si Pablo Higala Igsoon miluhod usab, oh? Buhat 20:18 muambak sa 36. Buhat 21 bersikulo 5, Episo kapitulo 3 bersikulo 14 ato nang ibasa kaganahina. So nakasabot gyapon si Pablo. Oh, makabalo mo kinsa si Pablo? Kung tao na og mangyara mo na abogado ni, no? Pero iyahang gipiko ang iyang mga tuhod sa tubangan sa ato ang Dios. So ang ayan mangyud-yukbuan ang ato ang Ginoo kalagson. Si Pablo nag-awhag, dili lang kay naghatag example si Pablo kundi nag-awhag si Pablo sa pagluhod. Hebrews chapter 12 verse 12. Pikapalang niyo mga kaigsunan. Kay murag gamay ra akong time. Hebrews chapter 12 verse 12 and Philippians chapter 2 verse 10 ato nang ibasa kaniya, and Romans chapter 14 verse 11 up to verse 12. So mao na tubag sa ang pangutana nga angay ba kita nga muluhod higala igsoon. Ang pagluhod mao ang katumanan sa giingon diha sa Pilipos og sa Salmo. Ato kana nga giawit, I am thine, O Lord, sa ikatulo nga estrofa nagkanayon, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. No? Imuan may kumpusan mga nagkanta. Walay bersikulo nga nag-ingon dili kita mapiko at sa atong mga tiil o tuhod ngadto sa Ginoo. Walay bersikulo. Dili daghang mga bersikulo nga mga taong Dios nun nga puno sa pagrespeto o pagtahod, ilang gipiko ang ilahang mga tuod higala igsoon. Mara nga sa kadaugan usab namo nga diin nga among gihimo sa tago o gipadayag sa Ginoo sa gipadayag gitubag sa Dios sa dayag tungod kay aduna kami mga prayer sa backup sa mga problema nga ni-arise sa among kinabuhi o dalaygon ang Dios ang Dios. Din siya hatag og way og naghatag og kasulbaran sa amuang problema higala igsoon. Dili lang kay nako i-explain real elaborate dinhi apan akong i-share unsa ang kadaugan og mga pabor sa Dios nga gipadayag sa amuang kinabuhi sa diin mutuman lang ta sa instruction sa Ginoo, no? Sa panahon sa pagampo adunay mga instruction ang Ginoo. Sa panahon sa paghinlo adunay mga instruction ang Ginoo, no? It's better to obey. Mas maayo nga moobey ta kontra sa magbagulbol. Og dili nato kalimtan kung unsa ang kahibulong ang buhat sa Dios, dili nato kalimtan ang pasalamat ngadto sa Ginoo. So sa kadaugan muluhod usab ta sa pagpasalamat higala igsoon. Kay niluhod ta sa adunay mga problema, so muluhod pud ta sa pagpasalamat isip kanang pag-ila sa ato ang Ginoo nga angay siyang ludhan, angay siyang yupuan og angay siyang respetuan og tagaan og taas kay nga pagtagad tungod kay walay nakapildi sa ato ang Ginoo. So mo na ang logic na kung ibilin sa inyo kung ang kamatuoran versus kining evil, good and evil, kumbaga walay matala ang Osborne, walay nasulat, walay libro nga mabasa o diri sa balaang kasulatan nga nidaog ang daotan. Wala, no? Kung nili ang daotan di gyud magmalampuson. Daghang mabasa sa Biblia. Mudaog manggaling daotan higala igsoon kung daotan pod ang iyang kalaban, no? Pero kung ang iyang kalaban tarong, maayo, o
sa diha sa side sa Dios, patayng bata ka. Kaya si Pablo pa nga misulay siya sukol sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, it's hard to kick the prick. Lisod kalabanon ang Dios. Lisod kalabanon ang kamatuoran. Lisod kalabanon ang naas sa tarong, no? Sayon rang kalabanon ang kaaway nga naas dautan kay kung naakas tarong labanan magid ka sa Dios nga tarong. Ang Dios dili mamutbot, mo na nga ang mga butbuton dili gina magpabilin, no? Dili na magmadaogon ng mga bakakon. Kay nambiro ang bakakon si Satanas. Hagbay ra nang gipildi gibukulan ni Ginoong Jesucristo. Una mga kaigsunan, wala naman ko'y daghang panahon. Kini inyong ubos nga lagad, Pastor Armando S. Montero, manamilit kaninyo o ang Dios manalangin sa inyong pakiguban kanako sa makadiyot nga mga gutlo diri sa kahanginan. Ginaot nga kanunay kausap kamong mag-ampo nini nga mong programa nga din magapadayon ta sa kanang expose o pag-share sa kamatuoran nga diin libre ra, no, nga gihatag sa Ginoo og dili po ni angay nga bayaran. Pero naay mabasa sa Proverbs nga palita ang kahibalo apan dili ibaligya. So manamilit na gyud ko og daghang salamat. Hanggang sa muli magkita-kits tayo. Bye-bye. God bless you.